দর্শক বন্ধু আপনারা যদি পিএম কিষান র চাষী ভাই পিএম কিষান টঙ্কা যদি পাউছন তাহলে নয়া অপডেট আসিছি আপনার ভিডিও লাস্ট যাই দেখুন সম্পূর্ণ ভাবে জানবার লাগি পাই পারবে। যদি অধারু অধা দেখুছন তাহলে কিছু নি জানি পারন, কিছু বুঝি নি পারন। আজ্ঞা বর্তমান এবে যেতে বি চাষী ভাই মানে অছন পিএম কিষান র সমস্তে ভাবুছন সমস্তଙ୍କର প্রশ্ন উঠুছে 19তম কিস্তি টঙ্কাটা কেবে মিলবা বলি করি। 18তম কিস্তি টঙ্কা অক্টোবর 5 তারিখ দিন টঙ্কাটা মিলিছিলা। সরকারটা পড়েছিলে প্রত্যেক চাষী ভাই মানুষ 2000 টঙ্কা লেখায় আপন তো জানিছেন আজ্ঞା, কিন্তু বর্তমান 19তম কিস্তি টঙ্কা মিলবার লাগি যাଉଛି ଆଉ কেবে মিলবা ଆପଣଙ୍କୁ পুরা সম্পূর্ণ ভাবে জানাবার লাগি চাইমি আজ্ঞା। দর্শক বন্ধু বর্ষকু টোটাল 6000 টঙ্কা দଉଛন সরকার, 4 মাসে ଗୋଟେ ଥର 2000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତ 12 ମାସକୁ ହଉଛି 6000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ଟୋଟାଲ ହଉଛି 6000 ଟଙ୍କା ସରକାର ପଠଉଛନ୍, 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁন 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବି ହିସାବ କରିଦଉନ୍। ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଣି ଦଉନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଟଙ୍କାଟା ଆସିଯିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଦେଖୁନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା କିଏ ପାଉଛେ ତ କିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇବା। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଆସି ପାରବା। 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ସରକାର ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କାଟା ଦଉଛନ୍ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଡିବିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟ୍ ବି ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ। ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପିଏମ୍ କିଷାନର ନାଇଁ ଆସିପାରେ। କାଁ କରି ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ କାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଖେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ରହିବାର। ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟଟା ନାଇଁ ରହିବାର। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପହଲା ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରି ସାରିଲା ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ କରି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ସେ ରଖିଥୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସିପାରବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଯେତେ ବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନଟା କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍। ଚେକ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଇ କରି ଜାଣୁଛନ୍ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରିବେ। ପହଲା ତ ନିଜର ମୋବାଇଲର ବ୍ରାଉଜର ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରିଦେବେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଖୋଲି ଦେବେ। ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ପहला ऑप्शन লেখা আছে পিএম কিষান সম্মান নিধি, ইন ক্লিক କରିଦେବେ। ক্লিক যেତେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ হোম পেଜକୁ ଆସିଯିବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖୋଲି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛେଁ। ଆପଣ এই প্রকার সব কিছু চেক କରିପାରିବେ, ডিটেলস ଜାଣିବାର ଲାଗି ପାଇପାରିବେ। ଇକ୍ୱାସି ଲେଖା ଅଛି। ଇକ୍ୱାସିନୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିଷାନର ଇକ୍ୱାସି ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଇକ୍ୱାସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ଥିବା ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ନାଇଁ ଆସିପାରେ। ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନ୍ হোম পেজକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ନା କାଣା କରିବେ ଓଟିପି ବେଚ୍ ଇକ୍ୱାସି ଲେଖା ଅଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଇନ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଯିବା। ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଯିବା। ଓଟିପି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାସିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଶୋ ହେବା, ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଇକ୍ୱାସି ଅପଡେଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ନ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଟିପି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇକ୍ୱାସିଟା ଅପଡେଟଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଅପଡେଟରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଇକ୍ୱାସିର ତାପରେ ବେକ୍ ଆସିଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ବେକ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ନାଉ ୟୁର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ ତାପରେ এই প্রকার পেজ ଆସିଗଲା ପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯିବେ। ତଳକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଇନ ଲେଖା ଅଛି ইন্টর রেজিস্ট্রেশন নম্বর, তারপরে ক্যাপচা কোড নম্বর দিয়ে গেট ওটিপি যেতেবে ক্লিক করে দেউছন আপনার মোবাইল নম্বরে গোটে ওটিপি আসিবা। ওটিপি দিয়ে আপন মানে চেক করে পারবে আপনার স্টাটস। স্টাটস চেক করে সারা পরে আপনার র্যান্ড সেন্ডিং আপনার পিএম কিষানর ইক্ୱାସି অপডেট আপনার কেতে কিস্তি টঙ্কা পাউছন। যদি আপনার পিএম কিষানর টঙ্কা পাইছন তাহলে কেতে কিস্তি টঙ্কা পাইছন। আপন মানে যদি নয় করে চাষী ভাই মানে আবেদনটা করেছন 19তম কিস্তি টঙ্কা আপনার যদি ওয়েট করেছন তাহলে আপনার স্টাটস চেক করা পরে জানি পারবে যে যেতে 19তম কিস্তি টঙ্কা মিলবা আপনার
बैंक खाता रे आसला कि आपन केन बैंक खाता टंकाटा पाउछन सब आपन डिटेल्स देखबार लगी पाई पारबे आज्ञा। देखुन आउ गोटे कथा जदि आपन माने रेजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जानी पीएम किसान रो आपनकर ताहले आपन काना करबे ऊपर दिया जाइछे नाउ योर रेजिस्ट्रेशन नंबर इनो क्लिक कर देबे आज्ञा। क्लिक जेतेबे कर देछन एक तरको खोलले दे साला पर देखुन मोबाइल नंबर देखुरी कैप्चा कोडा देखुरी आपन माने गेट ओटीपी ने क्लिक कर दे साला पर आपनकर मोबाइल नंबर रे ओटीपी आसी जिबा ओटीपी देखुरी आपनकर पीएम किसान रो रेजिस्ट्रेशन नंबरटा आपन काढी पारबे किंबा आधार नंबरटा देखुरी आपन माने काढी पारबे। तापर काढी दे साला पर आपन माने लेखि कर रखिथिबे काय करबो जेतेबे आपन स्टेटसटा चेक करबे बहुत काम रे आसबा स्टेटस चेक करबा टाइम को आपन माने डायरेक्ट रेजिस्ट्रेशन नंबरटा देखुरी ओपन करि पारबे। दर्शक बंधु आपन माने कॉपी कर देबे आपनकर पीएम किसान रो रेजिस्ट्रेशन नंबरटा काढी करी कॉपी कर दे साला पर बैक आसी जिबे आज्ञा। बैक आसी उडा पर इंटर रेजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होची इनो पेस्ट कर देबे। पेस्ट कर दे साला पर कैप्चा कोडा भर देबे तापर गेट ओटीपी ने क्लिक कर दे साला पर आपनकर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आसी जिबा ओटीपी देखुरी आपनकर स्टेटस पीएम किसान रो सब डिटेल्स आपन देखबा लागि पाई पारबे आज्ञा। दर्शक बंधु आपन माने जानि गले दुईटा अपडेट तापर आसुन तर्कु आसी जिमा तर्कु आसे और देखुन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज द 18 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना अक्टोबर 5 तारिख दिन टंकाटा मिलिथिला चाषी भाई मानकु सरकार पठेथिली। दर्शक बंधु टंका पाइबा पूर्वरु जेते किस्ती टंका भी आउचे सरकार तरफ पीएम किसान रो देखुन जेते बेला 5 तारिख दिन टंकाटा मिलला पीएम किसान रो 2000 टंका लगाई टंका पाइबा पूर्वरु 18तम किस्ती टंका पाइबा पूर्वरु सरकारटा इनो मेंशनटा कर दिथिली जे आपन माने जदि 19तम किस्ती टंका मिलबा लागि जे वर्तमान 19तम किस्ती टंका मिलबा पूर्वरु इनो मेंशनटा करा जिबा आपन माने आपन को निजर मोबाइल रे ए प्रकार ऑफिसर होम पेज को आसी पीएम किसान रो देखबा लागि पाई पारबे जे केते डेट टंकाटा आसबा पड़ी करी। दर्शक बंधु आपन माने पूरा डिटेल्स जानि गरे पीएम किसान रो टंका जनवरी किंबा फेब्रुआरी मास रे 100% मिलबा लागि जाउचे आपन बैंक खाता रे आसबा लागि जे दर्शक बंधु आपन माने ता पूर्वरु आपन बैंक खाता सब डीपीडी लिंकटा आ इक्वासी अपडेटटा आपन निहाती कर देथुन आ आपन पीएम किसान रो इक्वासी अपडेट आपन चेक कर दुन जदि नै न त आपन कंप्लीट कर दिथुन जेतेबे टंकाटा आसबा आपन डायरेक्ट आपन बैंक खाता रे आसी जिबा। दर्शक बंधु जदि वीडियो को पसंद लागि तांगिया ताहे चैनल को गुटे सब्सक्राइब टे कर दुन आ लाइक टे कर दुन जेतेबे भी नुवा नुवा वीडियो अपडेट माने ए चैनल माध्यम रे अपलोड करा जिबा आपन मोबाइल को नोटिफिकेशन पहला पहुंचीबा आपन माने पहला देखबा लागि पाई पारबे आज्ञा। आपन जे कोनोसी डाउट अछि ताहे कमेंट माध्यम रे पचरे पारबे आपन को मुई आपन प्रश्नर उत्तरटा मुई निहाती भाबे देबी आज्ञा।